Olá, eu sou o Ricardo Moreira e quero-vos mostrar uma cidade impossível. Estamos em Bruxelas, onde há tantos projetos de agricultura urbana que já começaram a utilizar o topo dos edifícios, como aqui, para produzir vegetais, fruta e até produzir peixe. Mas antes de começar, porque é que é importante a agricultura urbana? Deixem-me dar-vos alguns números. 50% da população vive em cidades. 78% das emissões de carbono vêm das cidades. A alimentação humana representa 30% dos gases de efeito de estufa. 31% da terra agrícola que alimenta a Europa está fora da Europa. 11% dos gases de efeito de estufa produzidos pela agricultura vêm do transporte. 20% da comida da Europa é desperdiçada. E não é só a questão ambiental ou agrícola que importa, porque aquilo que comemos também é importante para a nossa saúde. 50% das pessoas na Europa têm excesso de peso. 49% dos problemas cardiovasculares são resultado de más dietas alimentares. E há outras questões socioeconómicas, de desigualdades, do trabalho, que também são importantes. 25% dos europeus estão em risco de pobreza. 70% da indústria agroquímica está na mão de 3 empresas. 90% do negócio das sementes pertence a 4 multinacionais. E a questão é essa. Se a agricultura urbana pode ajudar a resolver problemas ambientais, problemas sociais e problemas da nossa saúde, até parece boa ideia, não é? Estamos no centro de Bruxelas, num prédio como qualquer outro, no telhado, onde está uma quinta urbana, a Big. On est vraiment sur un lieu assez atypique, une ferme urbaine aquaponique sur un toit. Et déjà sur un toit, c'est pour profiter de tout ce qui est déjà mis en place en général dans une ville et justement investir l'espace urbain, de s'intégrer à ça et d'essayer de produire plus en ville, que les gens puissent savoir d'où viennent leurs produits, où est-ce que ça pousse, comment c'est produit, qu'ils puissent aussi également venir jusqu'ici pour visiter parce que c'est pour ça qu'on organise des visites. On a des courgettes, là on a des aubergines, des framboises là-bas, des groseilles. Et c'est pour ça qu'on a aussi tous des filets pour éviter que les petits oiseaux viennent piquer ces fruits. Toute cette partie-ci de potager, ça fait plus ou moins 2000 m². En fait, ce qui rend la ferme, c'est la plus grande d'Europe, enfin plus grande ferme aquaponique. Et le but évidemment, c'est d'en produire d'autres. Mais là, c'est un peu la première ferme test. Voilà. Ici, le fait d'avoir des panneaux solaires, on va en profiter nous, mais ça va également profiter à tous ceux qui sont dans le bâtiment parce qu'on va utiliser cette énergie. Nous, on la reprend pour chauffer nos serres. Ici, on a vraiment essayé d'optimiser cet espace. On produit différentes plantes, donc 5 variétés. Le basilic, le thym, la coriandre, le persil plat et le persil frisé. Ici, on est dans la serre des tomates. La différence chez nous, c'est que les plantes sont hors sol. Elles ne poussent pas en terre. On va les faire pousser de manière horizontale. Déjà pour un gain d'espace, parce que ça peut pousser jusqu'à 25 mètres de haut. Enfin, on va descendre à chaque fois un peu la plante et on ne va pas devoir monter trop haut pour récolter les tomates. Là-bas, on a aussi des bourdons qui vont polliniser toute la serre. Donc la serre des tomates, elle va fonctionner avec la pisciculture. Donc l'eau va passer par ici, où il y aura des bactéries. Ces bactéries vont donc transformer le nitrite en nitrate. Et donc une fois ça sera fait, on pourra donner l'eau aux tomates. Donc je pense que c'est vraiment essayer de prendre un tournant et de ne pas rester dans cette individualité, mais plus passer vers une collectivité, un partage des ressources, etc. Os telhados verdes são importantes para reduzir a temperatura das cidades e para recolher a água das chuvas, mas a maioria dos projetos de agricultura urbana precisam de espaços maiores para se desenvolver. Por isso, viemos conhecer a Graine de Paysan, uma quinta teste a 20 minutos do centro de Bruxelas, no bairro de Anderlecht, que está a tentar criar um modelo sustentável de agricultura que possa ser transferido a outras regiões do país. This way you have the fields and the city. You can see IKEA from there. Yes, it's the countryside just on the edge of the city. So this test farm is part of a bigger project which is called Bourg et Bruxelles Paysan. It has started 5 years ago and the aim is really to have more sustainable and locally produced food in Brussels for the Brussels people.
We set up and we are offering the possibility to test the activity before you start on your own, so that you don't have to have everything at the first day. And so here we have strawberries, rosemary. This is celery. Yes. And here you have the little plants waiting to be transplanted in the ground. So fennel, salads, Des herbes. chives, yes. It's not an aubergine plant, huh, but discovery. Que é uma melancia. E ici, des aubergines, des pimentos. And flowers. Oh, it smells really It does. delicious. It was always so. We had in Brussels a green belt producing the fresh food for the city. And with the expansion of the city, it went further and further. And then at the end, it just disappeared. But we still have people reminding the past. And so we can just make the link with the old generation and the new generation so that we can restart this production. The type of production that we aim is very diverse, without chemical products, with a lot of handwork and also a lot of herbs and flowers growing spontaneously, so that you have much more biodiversity than you would have in a traditional way of farming. You have less impact for your transportation of the vegetables when you are closer with the city. It has impacts with the freshness of the vegetables. They can get there in half an hour. It has impact because you can get people from the city to see how it's produced and to help producing. And also ecologically for the ecosystem of the city, it's like the lungs of the city. O objetivo da Grande Paysan é criar cadeias de produção mais curtas, de produção local, sustentável, saudável. Aliás, as pessoas podem vir aqui e colher alguns dos produtos que irão consumir. Até 2035, Bruxelas quer conseguir produzir 30% das frutas e dos legumes que consome. Ici, on fonctionne sous forme de gazap. En France, ils appellent ça AMAP. C'est des groupes d'achat solidaires à l'activité paysanne. L'idée, c'est que les gens, ils s'abonnent par année. Et donc, nous, on est censé recevoir l'argent au début de l'année. Ça te permet d'acheter des serres, ça te permet de faire tous tes investissements d'un coup, d'acheter tes graines, etc. et d'être tranquille pour le reste de l'année. Et en échange, nous, chaque semaine, on leur envoie des paniers, tu vois. C'est ma chienne, c'est Lola. Lola. Ça va être genre de la menthe, de l'alchimie, du romarin, de l'arbre à cola d'ailleurs, je sais pas si tu connais, mais... Non? C'est la Coca-Cola. Ouais. Ici, c'est un endroit où on est à la fois stagiaire et ouvrier. Donc on doit travailler, mais en même temps, il y a tout un volet formation. Enfin, les critères de sélection, c'est des gens qui ont été au chômage, qui ont été au CPAS. Et l'idée, c'est en les embauchant ici, de leur donner du travail, mais en même temps, de leur apprendre un métier pour qu'à terme, ils puissent se placer et produire pour Bruxelles et à Bruxelles, quoi. Une mission sociale, c'est de s'occuper des ouvriers stagiaires, de les former. Mais il y a aussi cet aspect éducation permanente, c'est de faire des événements ici et créer des questionnements chez les gens. Par exemple, que ce soit au niveau de la sécheresse ces dernières années, de l'importance de l'eau, etc. Ou la position de la femme dans l'agriculture, parce que c'est aussi un milieu très machiste, tu vois. Aprendemos muito em Bruxelas. Aprendemos que reduzir os circuitos de produção, que envolver as pessoas na produção da sua própria alimentação, que fazer agricultura urbana é muito importante para as cidades, porque pode ajudar a resolver alguns dos problemas ambientais, mas também pode contribuir para reduzir problemas sociais ou mesmo para melhorar a saúde das populações. Aprendemos que afinal não é impossível produzir frutas e legumes no topo dos prédios. Pode ser? Que a agricultura urbana pode, coisa que tal. Fruta. Anderlecht. Para